Pozdrav prijatelji! Ljudi bacaju ova 3 sastojka svaki dan, a upravo oni mogu napraviti ogromnu razmeđu slabog paradajza i biljke pune plodova. Danas vam pokazujem najjaču domaću prirodnu za paradajz, koji stari baštovani koriste godinama, potpuno prirodnu, skoro besplatnu, a toliko moćnu da paradajz bukvalno rodi kao ud. Kada sam prvi put probao mješavinu, nisam mogao vjerovati koliko su biljke brzo narasle, tamno zelene, pune cvjetova i zdravih plodova. A najbolji dio, sve ove sastojke imate kod kuće. Dobrodošli na naš kanal i dobrodošli na naš novi video. Kao što vidite, paradajz napravljen odlično, listovi su tamno zeleni, stabljika je debela, puna je cvjetova, nema nikakvih naznaka bolesti, tako da je to odličan start. Sljedeća stvar koju ćemo raditi, što ćemo nabustati ovu naš paradajz ovom besplatnom prihranom. Sastojke svi imate, kao što svi znate kada popijete kafu, ostaje vam tavuk od kafe koji je izuzetno bitan, izuzetno koristan, o njemu ćemo govoriti kasnije, to je naš prvi sastojak. Drugi sastojak su ljuske od 3 jaja, a treći sastojak su drveni pepeo. Recept je jako jednostavan, 3 ljuske od jaja, 3 kašike drvenog pepela i 3 kašike tavuga od kafe. Pa da pređemo na objašnjavanje zašto svaki od ovih sastojaka dobar. Malo ko zna da je tavuk od kafe bogat azotom kao i magnezijom, hranjivim materijama koje paradajz obožava. Azot pomaže biljci da razvije snažne zelene listove, osim toga poboljšava strukturu zemlje, zadržava vlagu i može pomoći da biljka izgleda snažnije, bujnije, bez kupih đubriva. To je tek prvi sastojak. Drugi sastojak su ljuske od jaja, prepune kalcijevim karbonatom. Kalcij je ključan za paradajz jer jača ćelijske zidove i sprječava jedan najčešćih problema paradajza, truljenje vrha ploda. Osim kalcija, ljuske se polako razgrađuju i hrane biljku dugoročno. Treći sastojak, kao što svi znate, drveni pepeo, jedan od najjačih prirodnih boostera za paradajz. Drveni pepeo je bogat kalijem, kalcijem i fosforem, 3 ključne momenta za cvjetanje, formiranje plodova i ukupnu snagu biljke. Kada dolazimo do recepta, on je izuzetno jednostavan. Efekat može biti ozbiljno jak ako se radi pravilno. Jednu posudu ubacimo 3 kašike tavuga od kafe, ljuske od 3 jaja, zrobljeno što je sitnije moguće i 3 kašike drvenog pepela. Sve ćemo to preliti sa 1 do 2 litra vode, ostaviti kratko da svi sastojci sjedini da se puste u vodu. Nakon toga, ovu dobivenu smjes ćemo pomiješati 20 litara vode i time ćemo zalijevati paradajz direktno oko zone korijena. Ova kombinacija daje biljci azot kao i fosfor i kalcij, sve što je potrebno za snažan rast, obilno cvjetanje i formiranje zdravih plodova. A tu nastaje razlika koju mnogi primjer već nakon par dana, paradajz jednostavno krene da raste jače, zelenije i stabilnije. Kada imate ovu prihranu, najvažnije je da je ne koristite na pamet, nego u pravom ritmu da je paradajz dobio maksimum. Kao što vidite, mi smo sada ovo pomiješali, to ćemo sada ostaviti da on ostoji neki možda sat, dva i spojit ćemo sa 20 litara vode tako da dobijemo dovoljno prihrane s kojim možemo zalijevati naš paradajz. Dakle, kada imate ovu prihranu, koristi se direktno u zoni korijena, nikako po listu. Najbolje vrijeme rano ujutro i predvečer kada nema jakog sunca. Dolazimo do bitnog pitanja koliko često. Dovoljno je jednom u 10 do 14 dana. Od slabih biljaka koji želite malo pogurati može jednom sedmično, ali ne pretjerivati. Kada treba početi s ovom prihranom? Kada paradajz ima razvijeno 3 do 5 listova i nastaviti kroz fazu rasta i cvjetanja. Posebno je korisno kad krene formiranje plodova. Bitno je da se ne pregnoji, ova prirodna prihrana je jaka i biljku ne treba svakodnevno tretiranje. Ako se koristi pravilno, rezultat se vidi kroz jaču stabljiku, više cvjetova, stabilniji i bolji rast. Na kraju sve jednostavno, ono što većina ljudi baca u smeće, pravi veliku razliku. 3 obična sastojka, malo pravilne prihrane, nikakva magija, samo iskustvo i znanje. Hvala što pratite ovaj video i ostanite s nama u sljedećim videima koji će doći.